जय श्री जगन्नाथ मोड़िया चैनल को आपन को स्वागत। पतितपावन बाना विषय आज आम कथा हेबा। श्रीमंदिर रे जो पताका बा ध्वजा उड़ुची फरफर होइकी सही ध्वजा बा पताका को आम कही थाए पतितपावन बाना। पतितपावन बाना उपरे अर्धचंद्र एवं बिंदु रहिचंती। एही अर्धचंद्र एवं बिंदु किए? बाना बा ध्वजा उपरे अर्धचंद्र एवं बिंदु काहेकि रही थांती? श्री जगन्नाथ संस्कृति विषय अनभिज्ञ किछि व्यक्ति विशेष एही चिन्ह एही अर्धचंद्र एवं बिंदु को अर्धचंद्र एवं तारा सहित तुलना करिसंती, जहाँकि मुसलमान मानकर ध्वजा बा पताकारे रही थाए। केवल एतिकी नुहे, सही व्यक्ति विशेषकर कहिबा अनुसारे मोगल शासक जड़े मुसलमान शासक तांकर नाम औरंगजेब। सही औरंगजेब श्रीमंदिर उपरे आक्रमण करथिले एवं एही समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको स्वप्नादेश करथिले। सही स्वप्नादेश रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कथा हेतिले औरंगजेब सहित एवं औरंगजेब को कहिथिले कि तू ए स्थान छाड़ी की पळै जा, किंतु औरंगजेब महाप्रभु को कहिथिला कि मु एठी को आसिली, जदि मु एमिति फेरी जीवी मोर कोनोसी चिन्ह वर्ण रहिबो नाही, ताहाले लोके मते भीरु एवं कापुरुष बोली कहिबे। लोक केमिति जानिबे जे मु एठा को आसीथिली बोली। औरंगजेब को महाप्रभु उत्तर रे दुईटी कथा कहिथिले। प्रथम कथाटी हेउची कि तू फेरी जा, किंतु तोर गोटे चिन्ह मो पाखरे सबु बेले रहिबो। से चिन्हटी हेउची चंद्र एवं ता उपरे बिंदु, जहाँकि मंदिरर ध्वजारे सबु बेले रहिबो एवं सही चिन्हरु ही समस्ते जानिबे कि औरंगजेब एठाकू आसीथिला एवं विजय प्राप्त करिथिला। द्वितीय कथाटी महाप्रभु जहाँ कहिथिले तांकर कहिबा अनुसारे कि तोर मक्का मदीना रे जो ठाकुर पूजा पाउचंती तांकर तिलक जो परी मोर तिलक मध्य सेही परी, सी जीए मु सीए, तेणु तू एठारू फेरी जा। बड़ दुर्भाग्यर कथा, श्री जगन्नाथ संस्कृति विषय एते बड़ कथा जो व्यक्ति विशेष कहिचंती सी कौनसी प्रमाण देई नाहंती। बिना प्रमाण रे ए समस्त कथा से बाहरे प्रकट करिचंती। बिना प्रमाण रे कौनसी भी कथा आपण माने सुनुचंती ताहाकू विश्वास करंतु नाही। बिना प्रमाण रे कुहा जाउथिबा कथा सर्वथा मिथ्या ही होई थाए। जेहेतु एही स्वप्नादेशर कौनसी प्रमाण से व्यक्ति विशेष देई नाहंती, तेणु एहा संपूर्ण मिथ्या एवं से व्यक्ति विशेष मध्य जणे मिथ्याभाषी। वर्तमान आम सामने तीन गोटी प्रश्न। प्रथम प्रश्न, मोगल शासक जड़े मुसलमान शासक औरंगजेब सी श्रीमंदिर उपरे आक्रमण करने को आसीथिले कि नाही, एवं श्रीमंदिर जो ध्वजा पतितपावन बाना सेथिरे जो चंद्र एवं बिंदुंकर चिन्ह रही से चिन्ह मोगल शासक जड़े मुसलमान शासकंकर चिन्ह कि? तृतीय कथाटी हेउची ताहाले सही चंद्र एवं बिंदु सही चिन्ह किए? शास्त्रीय प्रमाण सहित मु आपण को कहूची कि सही चंद्र एवं बिंदु किए? आपण माने समस्ते छबिल मधु वर्णबोध पढ़िथिबे, ओडिया अक्षर शिखिथिबे। छबिल मधु वर्णबोध रे आपण चंद्र बिंदु निश्चय पढ़िथिबे। चंद्र बिंदु शब्द जहाँ सब रही निया नाही पाउंस भौरी आपण माने देखि पारुथिबे। एही चंद्र बिंदु जहाँकि आमे ओडिया रे पढ़ुचे, हिंदी रे मध्य पढ़ुचे एवं संस्कृत रे मध्य पढ़ुचे। भारत रे आमर विभिन्न प्रकार भाषा रही एवं विभिन्न भाषा रे विभिन्न अक्षर रहिचंती, किंतु प्रथम अक्षर किए? प्रथम अक्षर हेउचंती प्रणव। एठी मु आपण को गोटे कथा कहि रखुची, प्रणव उच्चारण करिवार अधिकार समस्तिंकर न थाए। उपनयन संस्कार जो मानकर होई थाए से माने ही प्रणव उच्चारण करि परिबे एवं गुरुंक ठारू मंत्र रे जे माने दीक्षित से माने ही प्रणव उच्चारण करि परिबे। जदि प्रणव उच्चारण करने द्वारा मोर कौनसी दोष हेउची, मोर समस्त दोष को ईश्वर एवं मोर गुरुंकर पाद तले समर्पण करिकी समाजर हित पाई आपण मानकर हित पाई वर्तमान मु प्रणवंकर उच्चारण करूची। जेतेबेले आमे प्रथम अक्षर को देखिबा ताहा हेउचंती प्रणव एवं तांकु आमे कहि थाए ओं। अ उ एवं म एई तीन गोटी अक्षर अ उ म मिसी गले ओ सृष्टि हेबे, किंतु ओरे जेतेबेले पर्यंत नाद बिंदु संयुक्त होई नाहंती से पर्यंत ताहा ओंकार होई पारिबे नाही। जेतेबेले ओरे नाद बिंदु संयुक्त हेबे सेतेबेले आमे तांकु ओं बोली कहिबा।
जो चंद्रबिंदु को आपण छबिल वर्णबोधरे चंद्रबिंदु भावरे पढ़ुचंती सेही चंद्रबिंदु हेउचंती नादबिंदु। नाद कहिले शब्द, जेतेबेले आपण ओ कहिबे ओ रे कोनोसी शब्द न थाए, किंतु आपण जेतेबेले नादबिंदु बा चंद्रबिंदु को संयुक्त करिकि ओ सहित कहिबे सेतेबेले आपण कहिबे ओम, सेतेबेले शब्द सृष्टि हेबो बा नाद सृष्टि हेबो, सेथि पई सिए हेउचंती नादबिंदु। वर्तमान आमे जानिबा कि शास्त्र कौन कहउचंती। शास्त्र कहउचंती कि अ उ एवं म एई तीन गोटी अक्षर सहित नाद बिंदु को आमे संयुक्त करिदेबा। संयुक्त करिदेला परे किए सृष्टि हेबे ता मु आपनकु शास्त्रर प्रमाण सहित कहउची। अकार नेत्रद्वयश्चं, उकारं अधरं तथा, मकारं मौलिदेशेचं नाद बिंदु प्रकर्तिता, एष ही प्रणवाकारं पुराणे पुरुषोत्तमं। शास्त्र कहउचंती कि एही तीन अक्षर सहित ओ सृष्टि हेउची एवं ओ रे जेतेबेले नाद बिंदु संयुक्त हेउचंती, नाद बिंदु प्रकर्तिता, सेतिकी बेले प्रणवाकारं पुराणे पुरुषोत्तमं। प्रणवाकार प्रणव ही सृष्टि हेउचंती, सेही प्रणव किए सी ही हेउचंती ब्रह्म उपासनार प्रतीक बा चिन्ह। तेणु आपण जो पताका बा ध्वजंकर दर्शन करूचंती से ध्वज हेउचंती ब्रह्मध्वज। ब्रह्मध्वजरे ब्रह्मंकर सांकेतिक चित्र विराजमान करिचंती। सांकेतिक चित्र जो संकेत दर्शाउछंती कि एहा ब्रह्म उपासनार मूल पीठ एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउचंती स्वयं परम ब्रह्म। सही परम ब्रह्मंक शरीर को कौनसी भी वस्तु जेतेबेले स्पर्श करिकि आसंती सेतेबेले से निजे ब्रह्मरे परिणत हो जाती, जेमिति कि अन्न कणिका। सेइथिपाई आमे जेतेबेले महाप्रसाद को सेवन करिथाए आमे केबे तांको अन्न कहि न थाए, सी हेउचंती स्वयं अन्न ब्रह्म, काहेकि ना स्वयं ब्रह्म को से स्पर्श करिकि आसीचंती। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सर्वदा एक, किंतु तांकर रूप अनेक, विभिन्न रूप रे आमे तांको दर्शन करूचे। सर्व रूप रे सर्व स्थान रे विराजमान, से दृश्य से अदृश्य, देखा जिबे पुणी देखा जिबे नाही, से ही नारी से ही पुरुष, नारी कि पुरुष आपण जानि भी पारिबे नाही, से ही जल वायु पृथ्वी अग्नि एवं आकाश पंच तत्व रे मध्य सेही ब्रह्म ही रहिचंती विराजमान करिचंती। ताहाले एबे आपण कुहंतु सेही अर्धचंद्र एवं बिंदु किए, सी हेउचंती नाद बिंदु, सी हेउचंती ब्रह्मंकर प्रतीक एवं ध्वजारे बा पताकारे विराजमान करिथिबारु सेही ध्वज को आमे कहूचे ब्रह्म ध्वज। वर्तमान तांकर जो द्वितीय कथाटी थिला से कथा को आमे जिबा। स्वप्न देश रे जेतेबेले महाप्रभु औरंगजेब सहित कथा आइथिले सेतेबेले महाप्रभु कहिथिले कि तोर गोटे चिन्ह मो पाखरे रहिबो एवं सही चिन्ह अर्धचंद्र एवं बिंदु पताकारे रहिला। एबे आपण निजे कहंतु शास्त्र रे जेउठी प्रमाण रहिछि कि से बिंदु हेउचंदी नाद बिंदु एवं प्रणव बा ओंकारंक सहित नाद बिंदु संयुक्त होइकि रहिले सी ही हेउचंती ब्रह्म, सेठारे महाप्रभु एकथा केबे कहिथिबे एहा आपनकु सत्य लागुछि कि? वर्तमान आउ गोटे प्रमाण आपणक सामने श्रीमंदिर निर्माण कार्य जेतेबेले संपन्न हैला सेतेबेले को 12th सेंचुरी जहाँ किछि मत रही था कि 1196 रु 1226 भितर एवं केतेकंकर मत रही था कि 1134 रु 1135 मसीहा भितर श्रीमंदिर निर्माण कार्य शेष होइथिला। ए मौसा को देखिक आपन तो चिन्ह पारुथिबे जे कि जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक एवं गवेषकों मत अनुसार 1134 रु 35 मसीहा बेलू आमर श्रीमंदिर निर्माण कार्य संपन्न होइथिला। श्रीमंदिर वेबसाइट रु आपन को ए प्रमाण मिल जिवो। औरंगजेबर आक्रमणर जो समय रही 1692। आपण एठी निजे चिंता करंतु 1135 रे मंदिरर निर्माण कार्य शेष हैला। औरंगजेब मंदिर उपर को आक्रमण कला 1692। ताहाले मझिरे जो फांका समय रहिला बा जो समय मंदिर प्रतिष्ठा हैला से समय कौन मंदिरर चूଳରେ पतितपावन बाना लगी नथिला? बिना बानारे बिना ध्वजारे कौन श्रीमंदिर प्रतिष्ठा होइतिला? बिना ध्वजारे केबे मंदिर प्रतिष्ठा हुए नाही। एक कथा आपण माने राम मंदिर प्रतिष्ठा समयरु सबकिछि जानिचंती। मंदिरर ध्वजा हेउची ईश्वरंकर केश सदृश एवं
ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନା କରା ନ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ହିଁ ପତିତପାବନ ବାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱଜଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କି ଔରଙ୍ଗଜେବ ସେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚିହ୍ନ ନାଦବିନ୍ଦୁ। ଏକ୍ରମ ଖାନ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ନବାବ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ଏକ୍ରମ ଖାନର ଭାଇ ମସ୍ତରମ ଖାନ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ବି ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଶକ୍ତି ନିଜେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଜଣେ ମୋଗଲ ଶାସକ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି? ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହି ଧ୍ୱଜା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଧ୍ୱଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପୂଜା ହେଉ ବା ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୋଗଲ ଶାସକ ବା ମୁସଲମାନ ଶାସକ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତାରାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତାରା ରହିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ନାଦବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଛି ନ ଜାଣିକି ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ତୁଳନା କରିବାର ଭୁଲ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଔରଙ୍ଗଜେବର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା 16 ନମ୍ବରରେ। ଔରଙ୍ଗଜେବର ଝଣ୍ଡା, ପତାକା, ଚିହ୍ନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଘଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା ଜାଣି ଜାଣି କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଏକଥା ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ କି ମୋ ମଥାରେ ଯେଉଁ ତିଳକ, ମକ୍କା ମଦିନାରେ ତୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସେହି ତିଳକ। ଏ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇକି ନିଜ ମନକୁ ମନ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶର ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ କେବେ ବି କେହି ତିଳକ ବା ଚିତା ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ହାରାମ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତା ଲଗାଇବା ହାରାମ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳକ ଲଗାଇବା ହାରାମ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ମଧ୍ୟ ହାରାମ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଥା ଖାଲି କରିକି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁରାନରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ନିଜ ମଥାରେ କୌଣସି ଟିକିଲି, ସିନ୍ଦୁର ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ। ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବ। କୁରାନରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ କଟୁ କଥା ଆପଣମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବେ, ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲୋକ ଆପଣମାନେ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଧର୍ମର ଅପମାନ, ନିଜ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଠା ମିଠା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କହିପାରିବ? ମନରେ ପୀଡ଼ା ଦେଇକି ଉପରକୁ ହସିକି ମିଠା ମିଠା କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, ତାହେଲେ ତାହା ମିଛ ହସ ହେଇଯିବ, ଅଭିନୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ସକଳ ଧର୍ମ ଜୀବନାଶ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।